pa. Okay, continue. Okay, continue lang ha. Madapa to. Okay, isa pa. Isa na lang, sige. Mabilis, yung mabilis. Yuhuu! Ayos. Ayos. Papadala natin kay Gwen George. Oh, happy birthday. Ayan. Ayan, sa mga side sticks, oh, happy birthday kay tatay ngayon. Mamaya, naka ano na to. Ayun. Okay, happy birthday. Happy birthday. Mamaya yung pagkain, kukunan natin.